सर हाली MLA प्रवीण आल्लेकरान एक कमेंट केला की तुम्ही आता जाणटे जाल्या, तुम्ही आणि कित्याक परत रावता अशें. हांव जाणटो जायत पण विचार जाणटे जावं ना, अजून स्ट्रॉंग आहा आनी फुडें काम करूं शकता हें तेका खबर नासतलें. सर आनी जेन्ना आमी आतां पेडण्यान पळयता टॅक्सीचो विशय जो एक चालू आसा आनी मोपा सद्या टॅक्सीकारांकूय प्रॉब्लम जाता, रेंट कार थंय येता, खंय तरी स्थानीक आमदाराचें लक्ष ना काय दिसता तुका? बरोबर आहे, हें तुजो सारको प्रश्न. खरोखरच स्थानीक आमदाराचें थंय लक्ष ना. एअरपोर्ट आमी हाडलो कित्याक? लोकांनी येदो व्हडलो त्याग केलो कित्याक? लोकांनी येदो व्हडले सॅक्रिफायस केलो कित्याक? आनी येदो व्हडलो जागो जो गव्हर्मेंटाक दिलो, म्हाका दिसता गोंया भितर अशें केन्नाच कोणी दिवं ना इतलो व्हडलो जागो. हो आमच्या पेडणेकारान त्याग केलो आनी तेज्या खातीर एअरपोर्ट कित्या खातीर हाडलो? एअरपोर्ट हाडलो की आमचो एम्प्लॉयमेंटाचो जो मेजर प्रश्न तो सॉल्व जावपा खातीर. आज लोक आशेन पळयतात. आज तो एअरपोर्ट येवन आमचे जे स्थानीक लोक आहात तांकां ते टॅक्सी दवरपाक मेळना, हें आमचें दुख्ख. आमी तो एअरपोर्ट म्हणटा तो खेचून हाडला कारण येदे व्हडलें आंदोलन आमी तयार केलें. केन्नाच चिंतून नासलेलें की इतले लागीं लागीं 2 एअरपोर्ट जातले म्हणून. तेन्ना काँग्रेसीन मुखार चल्ले, BJPीन ताको दिलो, सगळ्यांनी येवन हे एअरपोर्ट हाडलो आनी आमच्या लोकांनी तर रस्त्यार येवन हो एअरपोर्ट हाडलो. काय हाडलो एकच हेजेर की आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक. आनी तेज्या खातीर हांव पळयना असेंब्लीन कसलोच आवाज जायना. आमदार हे स्थानीक कांय आमदार आहा पण आमदारांनी एक आवाज करूं नये असेंब्लीन, हें दुख्ख दिसता. आनी लास्ट मोमेंटाक जे एअरपोर्ट हाडून जे लोकांक दिवपाक जातली सेवा ती म्हाका करपाक मेळना, तें एक दुख्ख दिसता. खंय तरी फाटीं सनबर्न पेडण्यान जावचो नाय म्हटलो आनी मागीर सनबर्न जालो आनी सद्या आमी आतां ज्यो घडामोडी पळयता चर्चा ही चलताली की कॅबिनेट रिशफल जाता, खंय CMूय बदली जाता. हे एकंदर कशें पळयता तूं? आम्हाला अशें आसा की आतां एट प्रेजेंट जो प्रमोद सावंत जे सरकार चलयता बरें चलयता, हाजे बद्दल म्हाका कसलोच हें ना आनी तेज्या कडेन ती आसा अवस्था चलोवपाची. आतां जे आमी म्हणटात पळय आंदोलन जे म्हणटा पळय, हांव आंदोलन करूनच फुडें सरलो, ग्रास रोडांतल्यान फुडें सरलो. आमी गटारांतल्यान आमी असेंब्ली पर्यंत पावले. आमी जें आंदोलन केलां आमच्या लायफा भितर तें आंदोलन सक्सेस करून दाखयलां सगळ्यांनी आनी आज तो आज आमदार म्हणून थंय पावल्ले आसा. काही जे आसात पळय खाली उलोवन हें जायना, सनबर्न बंद करतलो म्हणून जायना, तें घेतलें हातीन जाल्यार 100% करून दाखोवपाक. सनबर्न हो गोंयान कित्याक आयलो की ट्युरिजमाक फुडें व्हरता. म्हाज्या टायमार आमी सनबर्न आमी हाडलो कित्याक हाडलो की रिचेस्ट ट्युरिस्ट जे आहात ते गोंयान येवपाक. आनी आज लोक सगळे नजरेन पळयतात की बरी हॉटेलां 5 स्टारूय चलपाक जाय आनी धाकटी हॉटेलांय चलपाक जाय. तशेंच जे सनबर्नाच्या टायमार जो क्रावड येता तांकां सगळे कडेन सोय मेळपाक जाय. जे सॅक ओनर आसात तेंच्या कडल्यानूय तेंचोय बिजनस वचपाक जाय.